graad 10, kom ons gaan kyk weer na produkte. Produkte het ons in graad 9 gedoen en produkte, het juffrou vir julle verduidelik, is wanneer ek goed weer kompak aan mekaar sit. It's like when I'm taking a rabbit in the lab and I'm taking it apart, then we name the process factorizing. But when I stitch it together again, it's products. So, juffrou gebruik altyd die voorbeelde waar ek in die laboratorium 'n haas dissekteer. Ek haal hom in dele uitmekaar uit, dan sê ons faktoriseer. And when you stitch the parts together again, dan praat ons van produkte. So kom ons gaan kyk, hier het juffrou gou die 4 produkte wat ek nou gaan doen, gou vir jou in gewone eenvoudige notasie uitgeskryf. En juffrou het altyd vir jou gesê, the method that I would like you to use is the arrow method, want hier het ek 'n 1 term maal met 'n 2 term. Kyk mooi, 'n monomial times 'n binomial. 1 term maal met 'n 3 term. Binomial times 'n binomial. 2 term maal met 'n 3 term. So you can do them all the same by using your arrow method. That one multiplied to both of that is going to give you A times B plus A times C. And that's your answer. This one, again, arrow method. Jou 1 term maal jy in by alles binne in jou hakkie. So jou antwoord gaan wees AB plus AC plus AD. Dis alles verskillend, so jy kan dit nie by mekaar sit nie. Wanneer ons by 'n 2 term maal met 'n 2 term kom, dan gaan ons die volgende doen. En ons noem dit ook die E-mul metode, or the FOIL method. You take the first terms, the outer terms, the inner terms, and the last term. E-mul metode. Eerstes, middelstes, uiterstes, laastes. Maar in gewone eenvoudige taal, vat hierdie aakie, maal hom met al 2 in die tweede aakie. Vat dan die beekie, maal hom met al 2 in die tweede aakie. So dit gaan wees, A maal C is AC. Plus, want my teken is plus, A maal D is AD. Plus, BC. Plus BD. Daar sal altyd 4 terme wees, as dit 'n 2 term maal met 'n 2 term wat ek dan selfe goedjies kan by mekaar sit. Same things I can add together then, if there's things that's the same. Hierso het ek 'n 2 term maal met 'n 3 term, binomial times a trinomial. So the first one with all 3, second one to all 3. So ek het XA plus XB plus XC plus IA plus IB plus IC. Dis die basiese beginsel. So let's do some examples then, grade 10s. Let's start this FOIL method, E-mul metode, want dis 'n 2 term maal met 'n 2 term. Onthou graad 10s, ek kan die FOIL method, I can only use binomial times binomial. Die E-mul metode gebruik ek net by 'n 2 term maal met 'n 2 term. As jy hierdie goedjies, ek stel altyd voor vir die graad 10s. Vat 'n ander kleurpen en trek jou pyltjies. That works wonderfully. So ons het x maal x gee x kwadraat. X maal plus 2 is plus 2x. Plus 3 maal x is plus 3x. Plus 3 maal plus 2 is plus 6. Now I've got 2 middle terms that's the same, so I can add them up. 2 apples plus 3 apples gives me 5 apples, and that's my final answer. Kom ons doen dieselfde hier. Eerstes, uiterstes, middelstes, laastes,
my 1 mal metode, pyltjie metode, 3y maal 2y is gelyk aan 6y kwadraat. 3y maal plus 4 is plus 12y. Minus 1 maal 2y, remember to take the sign with, baie belangrik, vat jou teken saam. Minus 1 maal 2y is minus 2y. Minus 1 maal plus 4 is minus 4. Hierdie twee middelterme is van dieselfde soort, so I can add them together. Plus 12 apples minus 2 apples gives me plus 10 apples. Goed, ons het weer 'n twee term maal met 'n twee term, so die eerste een maal met al twee, die tweede een maal met al twee. So kom ons begin. 2x maal x is gelyk aan 2x kwadraat. 2x times minus 3y gives me minus 6xy. Very important. Minus 6xy. Let's go there now. Minus 4y plus times plus x gives me minus 4yx, but I can write it xy because it's according to the alphabet. Minus 4y maal met minus 3y is plus 12y kwadraat. Die middelstes is van dieselfde soort. So I can add them together. So it's 2x squared minus 6 minus 4 apples gives me minus 10 apples plus 12y squared. Good. Again, the same thing. First one, second one to both. So kom ons begin. 2ab maal met ab is 2a kwadraat b kwadraat. Because I'm multiplying. I'm not adding now, I'm multiplying. The red arrows mean multiply. Only there I'm adding, then it stays the same. Good. 2ab maal met minus 5 word minus 10ab. Plus 3 maal met ab word plus 3ab. Plus 3 maal met minus 5 is minus 15. This is now adding, so it stays the same type. So 2a squared b squared minus 7ab, want minus 10 plus 3 gee minus 7 apples, bananas, and that's my final answer. Okay, let's go to this one. Again, binomial times binomial. So it's the FOIL method of 'n gewone pyltjie metode. Ons gaan kyk na 2x tot die derde mag maal x tot die derde mag. If we multiply, it's the exponent law number 1 that tells us if bases are the same, we add exponents. So dis 3 plus 3 is 6, dis nie 3 maal 3 nie. Dis mos 'n eksponent. Onthou julle eksponent wette, ons plus die eksponente bymekaar. Goed, dan is ons 2x tot die derde mag maal minus 2y. So it's going to be minus 4x cubed y. Nou is ons hier. Plus 7y maal x tot die derde mag is plus 7, skryf maar die x eerste, y. And the last one, plus 7y times minus 2y gives you minus 14y squared. The middle terms are the same sort, so I can add them up. So ek kan die middelterme bymekaar sit, minus 4 plus 7 is plus 3, x tot die derde mag y, minus 14y kwadraat. Now, I've got a binomial times a trinomial, so ek gaan dieselfde doen, ek vat die eerste een, maal hom met almal in die hand. Second one, multiply to everything in the bracket. So now I'm going to start. Hou jou peanuts by mekaar, jy moet mooi konsentreer hier. Ons begin. X maal x kwadraat. Eksponentwet nommer 1, hier staan 'n enetjie. So dis 1 plus 2 gee vir my 3. As exponent laws. Goed, dan het ons x maal minus 3x uit. So ons het minus 3x kwadraat uit. X maal plus
2a kwadraat, 2xa kwadraat. I'm not done. I've got to take the second one in the bracket, first bracket as well. Minus 1 times x squared minus x squared y. Juffrou skryf volgens die alfabet die letters wat eerste moet kom eerste. Goed. Minus times a minus gives me a plus 3x and there's y times y gives me a square. Dan ons minus maar 'n plus gee minus 2 and then I've got a y and another 2y's, so that gives me 3y's, and now I can add terms that's like together. So ons het hier 'n x kwadraat y en ons het hier 'n x kwadraat y. So kom ons sit hulle bymekaar en hier het ons 'n xy kwadraat en daar het ons 'n xy kwadraat. So we can add them up. X tot die derde mag minus 3 appels minus 1 appel gee minus 4 van dieselfde soort. 2 en 3 gee 5 van dieselfde soort. En daai ouetjie is op sy eie. Okay. Now we've got a big sum, the last one. So kom ons kyk net baie mooi. Hierso het ek 'n produk, 2 term maal met 'n 2 term. En hier het ek 'n 2 term maal met 'n 3 term. So ek gaan weer foutjie metode doen. Elkeen in die eerste hakkie met elkeen in die tweede hakkie. So let's start here. 8 times 4. 8 times 4, that gives me 32. Okay, then 8 times plus n, plus 8n, minus 3n kwadraat maal 4 is minus 12 n kwadraat en minus maal 'n plus is 'n minus 3n tot die derde mag. Now be careful. There's a minus and because of order of precedence, I've got to do this multiplication first. So ek gaan nou eers weer 'n hakkie maak en hierdie produk doen voor ek die minus kan inmaak. So baie belangrik, you must put a bracket because there's a minus, and if you can recall, I've warned you that the minus can give you problems. So maak dadelik 'n hakkie en kom ons doen eers hierdie 2 terme met die 3 term. N maal n kwadraat is n tot die derde. N maal plus 3n is plus 3n en dan 2n. En dan n maal plus 9 is plus 9n. Now let's go to the second term. Minus 3 times n squared minus 3 times 3n gives me minus 9n, and then I've got minus 3 times plus 9 gives me minus 27. Now within the bracket, I'm quickly going to add the things that's like. So ek gaan nog steeds die hakie hou. There's nothing that's like over here. So kom ons hou die hakie nog steeds hierso voor ons die minus gaan inmaal. So ek het net 1 tot die derde mag n kwadrate plus 3 minus 3 van dieselfde soort. That gives me 0. Plus 9 minus 9 gives me 0 of the same sort. So I've got only the minus 27 left. And now, when I multiply this minus into the bracket, the following happens. When I remove the bracket, a minus times a minus is a plus. If I remove the bracket, the sign changes to a plus. Now I can add everything that's again like. So I can be minus 3 minus 1. So that is minus 4. N cubed. Let's go to the squares. There's only one square. Let's go to the n's. Only one n. And let's go to the numbers. 27 plus 32 gives me plus 59. And I'll simplify. I'm done.